بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ande Allah fo Allah wali mana amba barkada. Ande kishini nema chama nyini asabala fe koke jono samantika Muhammadul Bashir sallallahu alaihi wasallam. Jomi ndo nisella kashimekili Allah Ta'ala bisili kashimeta. Mkofani kuma kumake ama wajibi na kila munu kumana nebe wasabu Ta'ala. Asobe ke kunkadinye ka fenfo Mbona kena ngal mami leskone ya dasirama. Atlaka se ya Dr. Ibrahim Diaby uli fulini ke ufuli kan kelim pili bene refene kono. Do reshite ka befu okangene manyala anoka kume chogola kala se ama. Ay ni jija ni chesiri minke Allah Ta'ala de wansara herala. Uye munu fo wallahi unifuli kaka. Kasanyere ka fami kono mogo mabdu kono ya. Kadamana nyere do wakena Khalil Koita ay chesri ni jija mi ke wala safeni ka rusui asaraba alabun ananga du kono muso munubia kelengelembe mbalno muso bia nyere fu muso bia abe wulla kijo wala sabara nu meseka no chogomi ambe go okuyi fu muso rebe jama kulu mi chela ulu bebe kana kaya no e grupo Aisha chama badia ambe fuli la suma ambe go okuyi ye bulbuli mi ke anu ye chesiri mi ke Allah Ta'ala ko sara la herela kana wala mi fana ni dem sanu ye kumeli ke kumeli tugoni mana no de mustaqbalu ambe do ku ye dem sanu do ala ka makroba shidun kana lew do ala ka doni na fama dum wo kana lew ani kam wo mun fle ku kala ni nambu befu ase ba mun ba fo ye ni ka kabako ya femba fofu nola femi ya fofu ibe kabako ya odela nunca anglais fo ka français fo ka arabu fo ka sushi no se roshi dore shite ni karamo ka chesiri ni jigati ambe karamo fo ambu wala imando okani barala anga misri do fana be ni yere de to ka sili fana sili misri mina nimbe jikoroni me fajiri sili yoromi namba fama kuma finka misri almami de kenaka ya naka misri kono mo ambe fuli le summa Ukume tafsiri ke misiri mina yaninka ile mabana kogula a misiri demsanu be keneka namba fuma ko nyen kare misiri ifana biya ambu wali mando katimina jala no ka tisiri al kausara ni bana kogula li jemi ke wala sabara ni ka rusi amba fo ka timina jala ashima dubana anga almami no e kumar tarawri akume kibora fo na shu anikle do be ken sabeni do be ken vocali akun keleme na fo ne bawchela Watumana mbale refenefu ayo chesiri mika na yo jija mika na yo bulbuli mike Allah Ta'ala ka saro herela anyere ka kabila ira mugo fene bekene kaya no e koitai fami koita bekene kaya munna ni mikara kumbelila ala ka usara herela ala ka balma yatu ambebe nyo so dugumi fene na no e lambatrai wala matara ka chama fene bekene kaya asigile nyaba chama ala ka obele jelen sala herela wala matara fene be kabila bilibili do kono no isigida bilibili do inamba fama ko tringa anye bo tringa ka fene chama na kene kaye ala ka bela jelen sara awi déplacement mi ke ala ka kawe arjina sarai am fle quartier mina no i paraji koroni anye reka chagoro bo chama be kene kaye ka franya re wulu faka ana jenyo munu biya ni kare yere chagoro ba turani ma fla de munu sigine fle no kerefe lere wulu fa wuli fle musigile fla krefo e madu derei ulu de ka korobi katimanga ni kare mo bela direk ono le yere anga jama yere chela dole shita muno ni sojet we ni sojadi we fuli kande ka la suma ka do obuye ala ko sara herel ambe juma seli misri mina sugu bala kalo kono shiye kede no e mosque salami a organisation de flekene na jile zoni ula ulu de flem do sigile no jile tu fanana kabina ro porla o benani kana faranka anga do kono e be jija mina bi misri la ma do mashila we misri tagabolo ya yele ma ni dona kono be be filam bo chesri no jija mina ambu wala mando amai ala fe ala kanu bele jine sala heren ko fe anga fuli ambe kramo bef kramo ka do ko donia dena che kan to ko divaro koma ka vocali bele jine be vocal chima itarabara mina ikilenga barate itara jama bere ka bara na ay fenyira siga shita la de kanuni bele ira kramo go ni nyoche
mais kɛrɛnkɛrɛnya la karamɔgɔ saba bɛ yen kunɲɔgɔn tɛ daminɛ ka ban ni mun ka dusu don kɔnɔ kuma ni m'a reçu ni dɔ tɛ sɛbɛnni dɔ ye vocal ye o fɔlɔ y'an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ Cheikh Mohamed Traoré a fari man d'a la n'o tɛ waati bɛɛ ka dusu don kɔnɔ ka courage don na a bɛ to k'a kɛ kuma bɛɛ a filanan n'o yɛrɛ terikɛ ani dɔgɔkɛ ye Abdou Ousmane Soleh Traoré waati bɛɛ a bɛ sɛbɛnni bila ka taga an bɛ k'i mutaba an b'a kalama an bɛ k'i mutabaga bɛɛ lajɛlen ka dugawu b'i ye hali n'i bɛna décourager ni sɛbɛnni ni kalan wallahi courage bɛ don i la cogo min a sabanan o ye Dr Ibrahim Jaabi a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ ale de vocal ci sɛbɛnni bɛ na waati bɛɛ an ma taa yɔrɔ si la t'an nɔfɛ ye komi ale yɛrɛ bɛ Côte d'Ivoire dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan alhamdulillah a b'a fɛn bɛɛ kalama caman b'i to yen k'ale yɛrɛ wele yan contact tɛ ne n'olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ de bɛ tila k'olu ka ci las'a ma donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ dɔwɛrɛ si tɛ yan ni kanu tɛ a ye boli min kɛ a n'a ye cɛsiri min kɛ wallahi a si ma dogo na ala ka bɛɛ lajɛlen sara ala ka bɛɛ lajɛlen sara nin baara minnu kɛra an b'a ɲini masa ala fɛ ala k'a kɛ alijinɛ sara ye an bɛ an balimakɛ fɔ a y'a fɔ n fana bɛ n ka foli las'aw ma parce que ni a ma fɔ aw ye aw t'a dɔn mais ne yɛrɛ de kun bɛ yen a ye baara min kɛ ne b'a dɔn a ye jɔyɔrɔ min kɛ ko la n'o y'an balimakɛ Ali Sida a dɔgɔkɛ de sigilen filɛ kɛrɛfɛ an b'a fɔ min ma ko Africa Star transport mobili min bɛ boli Africa Star o directeur de filɛ nin o de y'a dɔgɔkɛ ye o yɛrɛ taara ni sɔrɔ ye misiri dayɛlɛ la parce que ale ye misiri dɔ jɔ Daluwa a kelen k'a mɛn ko n kan ka taa tournoi la misiri kun ma ban mais a ye misiri teliya k'a ban ka bɛn ni ne yɛrɛ ka juma filanan ye ne yɛrɛ bɔra ma ka taa misiri dayɛlɛ Daluwa o ye min de ka misiri jɔlen ye dɔgɔkɛ fana bɔra yen spécialement ka taga Abidjan o misiri dayɛlɛ la an ni dɔgɔkɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen o de fana tilara ka taga kunbɛn aéroport la ka na kabina n'a ye bonya min don an tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen fɔ a y'a ka du de bila an ye k'a fɔ k'a ye soden dɔ de bila an ye o tɛ dɛ a ka du yɛrɛ den niveau de don a y'a bɛɛ bila an ye parce que folikɛla kun ka ca wa hali organisation min kun bɛ yen n'olu yɛrɛ kun bɛ ka logement ɲini ka dumuni ɲini ka transport ɲini ci fɔra ye yɔrɔ min na ko kɔnɔ ni Koyita kɔni don a logement a y'o to ne bolo o ko transport dun ko a ye transport fana to n bolo n'a bɛnna mobili fɛn fɛn ma a bɛ jɛ an bɛ jɔ n'a ye a dumuni ko fana don ko k'o fana to a bolo wa kɛnɛma komi baara nin yɛrɛ 90% ale de y'a ta n'o ye Silakɛ ye n bɛ si ale de ka so kɔnɔ mobili b'a bolo parce que parking fana b'a bolo a bɛ mobili location ninnu kɛ tuma dɔw la mobili 3 ka kɛrɛnkɛrɛn k'a bɛɛ kɔnɔ n'an bɛ bɔ ka taga dugu ninnu na an bɛ taa n'ale de ka mobili ye jɛɲɔgɔnw fana b'a la minnu bɛ mobili proposer mobili dɔw yɛrɛ dira an ma a ka ca ni mobili caman ye n'i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ mobili b'i ka bolo kan a bɛɛ y'an ka mɔgɔ minnu sigilen bɛ yen f'an b'u wele bonya de la o ka sabali ni y'an jatigi de a ko mobili ko t'an na yan n'an ye mobili wɛrɛ ta ka fara ale ka mobili kan n'a m'a faamu a bɛna tɔɔrɔ an b'u bɛɛ lasegin fɛ alhamdulillah mais nin ka mobili a ka du kɔnɔna ale yɛrɛ ka tobili mɔgɔ si ma dɛmɛ a la fo ni mun ye tobili kɛ yɔrɔ wɛrɛ la ka na fara ale t'a kan n'o tɛ don o don ale de bɛ tobili kɛ ka d'a ma jaabi da sera yɔrɔ dɔw ma ka munumunu Côte d'Ivoire kɔnɔ bi ni wajule ye a ma nɔgɔn dɛ autorité ka sira fɛ wallahi a ma nɔgɔn mais ka baara bɛɛ ɲɛnabɔ faamaw fɛnɛ ka sira fɛ ni ale kelen de fɛnɛ y'a baara bɛɛ kɛ a bɛ papiyew don dɔ yɔrɔ la parce que ani mɔgɔw ka di ani faamaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ papiyew don dɔ ye ne ka don aéroport la an ka bɔ nɔgɔya la ale yɛrɛ balima faama minnu bɛ yen olu yɛrɛ de ye ne labɔ directement ka bɔ aéroport yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye n seli min kɛra Abidjan ye o fana ye faamaba dɔ ye o faama dɔ yɛrɛ ka ladilikan b'an bolo a man d'a ye a ka dɔn mais place belebele b'a la mais an y'a bɛɛ dɔn ni jɔn sababu ye o ye nin Ali Sida de alhamdulillah ala ye nɔgɔya k'a ye o nɔgɔya fana a y'a ni silamɛw jɛ a la parce que a ye misiri caman jɔ yen dugukolo yɛrɛ sanfɛ misiriw jɔra Mali fana n'a ka misiri jɔlen bɛ yan alhamdulillah o tuma na denmisɛnnin don maakɔrɔba si an b'a ɲini ala fɛ ala k'o d'a ma an b'a ɲini ala fɛ den minnu fana b'a bolo ala ta ala ka barika don o la ala ka denmisɛnninw yɛrɛ tɛmɛ ale yɛrɛ fana na an b'o ɲini masaba ala fɛ jaabi da sera yɔrɔ dɔ fana na an b'an sɔrɔ sigi ye kan wallahi kabini donna Côte d'Ivoire hali sɔrɔ anw dara 3 heures du matin de Côte d'Ivoire karamɔgɔ de bɛ don ka na foli la ani duwawu ka na sarangale la fo ka 3 heures se an ma tila baara la an ye mun sɔrɔ ngo su kɔnɔ n'a cayara heure 1 ani miniti 30 yan'an ka wuli ka taga aéroport la a kɛlen ma komi an sira ɲɛna o si ɲɛna bɛɛ fɛnɛ kɛra an balima minnu bɛ yen cɛ fara musow kan an ye groupe minnu na don
minnu bɛna foli kɛ ani Sarangali ale yɛrɛ tun b'a a organisation na minnu b'a fɔ aw ka taa ten dɔ yɛrɛ ka don an ta groupe sigiyɔrɔma hakɛ don mais karamɔgɔ groupe min b'a la ani alimami groupe min b'a la a ka ca kosɛbɛ a ka ca o b'a yira alimami tɔn fɛn fɛn bɛ Côte d'Ivoire jabi da ser'o ma n'o ye COSIM ye ani CODIS ani AMSI ani GMC ani ayiwa FEMSI a fɛn o fɛn bɛ yen wallahi a si ma dunanya yira n na bɛɛ wulila k'i jɔ k'an dɛmɛ an ka nin baara la a dan yɛrɛ kɛra CODIS yɛrɛ ɲɛmɔgɔba kunna sini o yɛrɛ y'an bisimila ka bureau kɔnɔ a ma d'aw ma ka tila ka cadeau symbolique fana ta k'a d'a ma ko Côte d'Ivoire alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la cadeau de ye nin ye mais a b'a di n'a yɛrɛ tɔgɔ ye a dira tuma dɔ la n'a ye réseau ninnu lajɛ a kɛlen bɛ komi an ka mɔgɔw ko n y'a bila sanfɛ bon o b'a yira o alimami ninnu bɛɛ ka foli de aw ye a karamɔgɔ bɛɛ ka foli b'aw ye a bɛɛ lajɛlen bɛna dugawu kɛ ka foli kɛ ne kelen tɛ dɛ o bɛ karamɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen so o b'a bɛɛ lajɛlen ta ta tɔgɔ ma i ka foli lase karisa ma i ka dugawu k'a ye foli lase karisa ma i ka dugawu k'a ye e nana cogo min i k'a f'u ye k'u fana pilasi bɛ u fana ka taga turun'a la walahi denmisɛnninw bɛ taga ci fɔ an ye nin cogo la ten ne ni karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ alihamudulila n'an nana an bɛ denmisɛnninw ka ci lase aw ma tuma na jamana kɔni ma nɔgɔ a donni de parce que frontière yɛrɛ ma dayɛlɛ ten officiellement u kɔni y'a fɔ mais a ma dayɛlɛ n'a dayɛlɛla mun ka d'u ye mɔgɔw ka to ka bɔ yen ka to ka taga dɔ f'u ye a ka d'u ye a nege b'u la kosɛbɛ donc an bɛ dugawu kɛ an balimakɛ ye n'o ye ale ye ka tila ka bonyaba wɛrɛ kɛ n nali tɔ tolen ye tile 5 ye a surprise de kɛ n na voilà ko n'ale surunyara dɛ k'a surunyara ko mais k'a man di n ye k'i kelen bila ka na dɛ n'i bɛ fɛ ka mun kɛ k'a bɛ den tigɛ ka d'a kan ka na n'i bɛna mun na ko non k'a bɛ na k'ale n'ale nana a balimaw fana bɛ yan mais a nakun bɛ kɛ ka na bila mais a balimaw bɛ yen a bɛ profiter a b'u fɔ a bɛ tila ka segin kunɲɔgɔn kelen bon hali k'a da a ye nin baaraba bɛɛ kɛ ka tila ka den tigɛ tuguni ka dan ka kana bila yan donc o b'a yira hali n'an ye bi tɔ kɛ foli la ale n'a ka kan o tuma na bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'a ye ala ko tiɲɛ a y'a se kɛ a y'a se kɛ a kan ka baara fɛn fɛn kɛ a y'a kɛ a tɛ i n'a fɔ ne n'a kun bɛ ɲɔgɔn dɔn ka tɛmɛ dɛ ale de kun bɛ ne dɔn mais ne kun t'a dɔn wallahi n donni min kɛra ka du kɔnɔ de n y'a dɔn bon kabini n y'a dɔn don min na a ma dunanya yɛrɛ yira n na a ma yira n na hali don kelen y'an ka dunan ye a ye ne yɛrɛ de kɛ dutigi ye a ka so tile a kun bɛ tile ne de bolo ne hakili la a tɛ tɛmɛ o kan dɛ o b'a yira tiɲɛ yɛrɛ la an ka foli la s'a ma an ka dugawu k'a ye a ye nin baara min kɛ ala k'a fara a ka ayiwa alijinɛ saraw kan ka mizani nɔgɔya n'a ye ka hɛrɛ caman kɛ n'a ye ka barika don an na bɛɛ la n'an hakili bɔra mɔgɔ min ka foli kɔ o bɛ yafa ma ka d'a ka jama ka ca mun kun ka di n ye jabi ni Ilyasi ka foli an bɛɛ lajɛlen kuma wasa dɔw la mais n'a ye kuma wajibi an kan foli minnu fana b'an kɔnɔ an b'olu lase aw ma an b'a ɲini ala fɛ fɛn fɛn déplacera ka na ala k'a k'aw bɛɛ lajɛlen alijinɛ sara ye ala ka hɛrɛ ka n'aw bɛɛ ye a ye bonya min ta k'a las'an ma an b'a ɲini ala fɛ alaw ta ala kana dɔgɔyama di aw ma o bonya ɲɔgɔnna caman alaw ta ala ka ɲɔgɔnna la